सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करिवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अद्य सप्तदोषाभ्यासं पठिष्यामः। क अस्मत् शब्द, अस्मत् माने मु, ये अस्मत् शब्दर सर्वनाम ललित पुणी तुम रक्षार आसुनि सबुदिने सबुदिन तुम कह यार हाँ ठीक मुंड तलु आउट उठन भूत भाया उठे बस छुट्टी पठ उड़े गायत्री तटा तलु अच्छी तुम जना पड़नी कौन केमती अच्छी स्वामी जी कि सी गायत्री पात्र कर सारा मोटा देखा जाए तो ठीक ना नहीं आज्ञा देखा जाए खाली मुंड ना चषमा देखा जाए खाली ऊपर चोटी देखा जाए खाली पिठी देखा जाए कपाळ जाए देखा जाए अटके तळकू कले हबो अबे चश्मा जाए देखा गला आश्चर्य कथा मोर एट तो मते मोर पेट पर देखा जाउची हां तो ऊपर पटो खाली चश्मा जाए देखा जाए ऊपर कपाळ पर देखा जाउनी ओ अच्छा ऊपर तू उल्टाडा कहलु मु तळकू तळकू आणली भूत उठे तो कहबार भी जना नहीं एबे कोन देखा गला मु से तळकू खाली कपाळटा देखा जाउची बोली कहलु तो आ देखा जाउनी बोली मु तळकू तळकू कपाळ काहे देखा जाउची एने ठीक देखा एबे ठीक हला सर ठीक हला थिला आगरु नहीं कपाळ एते की देखा जाउतला स्वामी जी कपाळ जाए गोटे गोटे पचारे पड़े आखि दुश्ची ना नहीं कान दुश्ची ना नहीं तो वाक्य भी कह जना नहीं तो मानू ना गोटे आखि दुश्ची ना दीटा अस्मत् शब्द एबे गोटे काम करियो पड़ियो मोबाइल आगे बसिक आ गए मोबाइल तार फोटो नवा पड़े तुम केमी बस तुमको केमी देखा जाउची बाहर केमी देखा जाउची ओ ओ ओ अस्मत् शब्द माने मु ठीक स्नेह माने स्नेह नमस्ते स्वामी नमस्ते नमस्ते काली मते प्रज्ञा लेट रे आस्तिला 12-13 मिनिट करे आउ ताकू एंट्री हे परलानी कहीं से सब जन जन मु पचारुची किए गोटे संध्या बेला मझे लेट रे पसिले से सब जा सीक्वेंस बदली जाउची कागु पचारली कागु ने मु फेर अंडाळ थाजी बसी हाँ स्नेह स्नेह माने स्नेह विश्वास शब्दर अर्थ है विश्वास अभिलाष
अभिलाष माने इच्छा कामना अभिलाष। मृग माने हरिण। सरह माने बाण तीर। ये जो स्नेहरु सर पर्यंत ये पुल्लिंग बालक शब्द भड़ी। शास्त्रम शब्द नपुंसकलिंग शब्द। तापर किछि आकारांत शब्द अछि स्त्रीलिंग शब्द। श्रद्धा माने श्रद्धा। निष्ठा निष्ठा माने दृढ़ विश्वास। स्वामी जी सेटा निष्ठा ना निष्ठा? निष्ठा ठ लेखा है ना ट दृष्टि तुमको। हां प्रिंटिंग मिस्टेक बोध अछि बहिरे टिके ट परी हे जेउछि। का बहिरे ट भलिया है। बहिरे मध्ये ट भलिया अछि समझ। मो बहिरे मध्ये ट अछि टा। मो पाखरे मध्ये ट अछि स्वामी जी। हां तम ना पुराना लोक माने चश्मा ठीक नै तेम तो मु ठीक मोर ट ठ अछि। अच्छा भला पुराना जनरेशन रे ट होई छी। निष्ठा माने विश्वास दृढ़ विश्वास। रति ही माने स्नेह एवं कामदेवंकर पत्नींकर नाम भी रति। आपरे आसला धातु। स्वामी जी कामदेवଙ୍କ स्त्री ना बोली लिखा है। हां मु से कहले मु कामदेव पत्नी कहली और भूल गेला से रास्ता। पुत्री सुनाला स्वामी गलत हेला। स्वामी जी पचारिबे। हां पचार। रति और स्नेह गोटे शब्द स्वामी जी ना अलग अलग आइतिटा? हां हां एक सामान्य भाव देखिले अर्थ से भलिया भाव। स्नेह धातु स्नेह धातु स्नेहति आत्पर समीपदी धातु स्नेहति स्नेहतः स्नेहन्ति। तापर आसला क्षिप धातु माने फिंगिवा। क्षिपति क्षिपतः क्षिपन्ति। क्षिपसि क्षिपतः क्षिपत क्षिपामि क्षिपावः क्षिपामः। सेमति मुच धातु मुचिल्रि मोचने। मुचिल्रि मोचने मुंचति मुंचतः मुंचन्ति। एवढी रूप चलियो तार। अस धातुर अर्थ मध्ये फिंगिवा। एटे ज्ञात प्रत्यय वास्यति अस्यतः अस्यन्ति। एवढी रूप चलियो। विश्वास माने विश्वास करिवा। विश्वसीति इति विश्वसीति विश्वसितः विश्वसिन्ति विश्वसन्धि। यार टी रूप अलग चलियो। आग भगवतरे जेमति चलथला क्षिपतरे एटी अलग हेगी चलियो। तापरे आ उपसर्ग द्रि धातु आद्रि धातुरे आदर करिवा। ये परस्मैपदी आद्रियते आद्रियेते आद्रियन्ते। तापर कृतः कृ धातुरे क्त प्रत्यय। त प्रत्यय होची कृत प्रत्ययर अंतर्गत। कृदंत कृतः माने करा जायथिबा अतीत काल भूत काल पे त प्रत्यय लागे। तापरे सती अस धातुरु सती शब्दर अर्थ हला हेले। एटा अस धातुर रूप हेगी आसे सती। अस धातुरु सत शब्द आसियो सत शब्दर सप्तम विभक्ति एक वचन रे सती। तापरे शब्द हला विशेषण शब्द आसक्त माने अनुरक्त संलग्न ए दुटा अर्थ आसियो। युक्तः युक्तः माने भी
लागिकी रहिबा अनुरक्त अनुरक्त शब्द अनुराग युक्त अनुरक्त प्रवीण प्रवीण शब्द अर्थ कौन से काम रे जे पटु चतुर पारंगम प्रवीण कुशल कुशल तम जान जान जे जो काम करिवारे पटु निपुण कुशल निपुण शब्द भी अच्छी कुशल शब्द भी अच्छी व्याकरण अस्मत् शब्द के पूरे रूप स्मरण कर अस्मत् शब्द पूरा रूप जिस्मत् शब्द जमी तुम प्रयोग अस्मत् शब्द मो प्रयोग तापर आसला सेव धातु आम पढ़ी वर्तमान काल लट लकार ये आदेश अर्थ रे लोट लकार सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम सेवई सेवावहै सेवामहै तो ये स्नेह आदि धातुर लट लकार रूप दीची स्नेहर स्नेहति क्षिपर क्षिपति मुंचर मुंचति असर अस्यति विश्वस्त्र विश्वसीति आद्रेर आद्रियते प्रथम चारिटार रूप होची भवति भलिया स्नेहति क्षिपति मुंचति अस्यति विश्वसीतिर भवति भलिया नहीं सेटु अलगा रूप तार चले स्वामी जी टिके पचारि आज्ञा हाँ कुंतु आद्रियते ये सेवते भलिया ना हाँ सेवते भलिया आद्रियते आद्रियेते आद्रियन्ते आदर करिया ना आदर करिवा हाँ नियम 76 प्रेम आसक्ति अथवा आदर सूचक धातु जमी स्नेह धातु अभिलष धातु अनुरंज धातु आद्रि धातु रति आसक्त इत्यादि धातु और शब्द प्रेम आसक्ति आदर सूचक धातु हो अथवा शब्द हो ये सब सप्तमी हुए मयि स्नेह तस्य मयि स्नेह अस्ति तार मोठरे स्नेह अछि मम त्वयि अनुराग अस्ति मोर तम उपरे तमठारे अनुराग अछि एट जो सप्तमी होची एटा काली हम जो सप्तमी पढ़ी थिले एटा को वर्ग रे जीव के कहयो तस्य मयि स्नेह अस्ति तार मोठरे स्नेह अछि गायत्री को गायत्री बने ग्रही वैषयिक वैषयिक अधिकरण ठीक अधिकरण ठीक तापर हमर नियम आसला 77 यस्य च भावेन भाव लक्षणम एके भाव शब्द अर्थ कौन भाव माने अस्तित्व भू धातु भाव शब्द आसे भू माने हवा रहिबा तेणु भाव शब्द अर्थ ला विद्यमानता अस्तित्व तो यस्य च भावेन जहार भाव रे कार भाव रे न क्रिया याह भाव इठे आर अर्थ भाव शब्द अर्थ ला अर्थात गोटे क्रियार अस्तित्व रे अन्य गोटे क्रिया लक्षित होउथिले गोटे क्रियार अस्तित्व रे आउ गोटे क्रिया जदि विद्यमान होथुबो सेतबेले प्रथम क्रिया रे
सप्तमी विभक्ति हम गोटे क्रिया परे जदि अन्य क्रिया हुए अर्थात द्वितीय क्रियाटी प्रथम क्रिया सहित संबंधित थी एभली हेतिबो यदि प्रथम क्रिया रे सप्तमी हबो द्वितीय क्रिया रे नहीं मन रखता सेटा हेले एटा हबो सेटा हेला पर एटा हेला गोटे वाक्य हम कहूचे सेटा हेला परे एटा हेला सेटा हबारु एटा हेला एमती तो सेटा हेला परे एटा हेला हेले हम जो कहवा से मन रखता कौन हम गोटे हूँ कर्तृवाच्य गोटे कर्मवाच्य मु गाँ को जाऊची अहम ग्रामम गच्छामि एटा को वाच्य एटा हूँ कर्तृवाच्य मु गाँ को जाऊची अच्छा आको आम कर्मवाच्य करवा कौन हम किए कह कर्तृवाच्यटा को मन करूँ आम कर्मवाच्य परिणत करवा राजगोपाल को मो द्वारा ग्राम को जीवा हेउछि तो कौन हम संस्कृत रे मया ग्रामः रतः जाइथिली सिना होउछि परा अच्छा गम्यते स्वामी जी गम्यते मया ग्रामः गम्यते हला इंदे अहम ग्रामं गच्छामि कर्तृवाच्य रे कर्मवाच्य रहेला मया ग्रामः गम्यते तो आमे सब बेले जानिछे जतबेले कर्मवाच्य हेयो सेतबेले कर्तारे तृतीय व्यक्ति एक वचन हबो माने अछि ना नहीं राजकुमारी गुण मुंड कुंडले हबो कि नहीं बोली कर्मवाच्य हेले कर्तारे तृतीय व्यक्ति एक वचन हबो तृतीय व्यक्ति हबो कि नहीं राजकुमारी आज्ञा आज्ञा हम तो मुंड कुंडले जे मुली कोन समस्या हला बुझियो कर्तृवाच्य रे कर्ता प्रथमा विभक्ति कर्मवाच्य रे कर्ता तृतीय व्यक्ति ये गोटे नियम द्वितीय नियम गोटा कौन ब्रह्मचारी कह कर्तृवाच्य कर्मवाच्य रे कर्तृवाच्य रे कर्ता रे कौन हम मु कहिदेली बाकी क्रिया कर्ता को अनुसरण करे क्रिया उठी को वाच्य रे कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य रे और कर्मवाच्य रे क्रिया कर्म को अनुसरण क्रिया कर्म को अनुसरण करे आउ तृतीय जिनस आउ किए कह कर्ता कथा सरीगला क्रिया कथा सरीगला हाँ राजगोपाल को अतिरिक्त जे कर्तार जो यटी लागे गम्यते आत्मनेपद होई जाए आत्मनेपद होइकरी सेठे गोटे यटी लागे लागियो एटा हेगला एटा सब क्रिया को नहीं हेगला कर्ता सता सरीगला क्रिया सरीगला आउ एटा वाक्य रे देखुची गायत्री पाणी ग्रह को कर्म रे प्रथम हबो कर्ता तृतीय हबो आउ क्रियाटा कर्म को अनुसरण करिवो कर्म रे प्रथम विभक्ति हो कर्ता तृतीय कर्मवाच्य रे कर्तृवाच्य रे जो कर्मटा द्वितीय विभक्ति रे थिला कर्मवाच्य को आसिले से कर्मटा प्रथम विभक्ति हो जेमिति अहम प्रथम विभक्ति ग्रामम द्वितीय विभक्ति गच्छामि तो वर्तमान मया ये तृतीय विभक्ति ग्रामः ये प्रथमा विभक्ति गम्यते तो जो कर्मटा कर्तृवाच्य रे द्वितीय विभक्ति रे थिला कर्मवाच्य रे
से कर्मटा प्रथमा विभक्ति बुझीगला ठीक तो ये कहुई वर्तमान जो सप्तम विभक्ति हम कर्तृवाच्य कौन हम ना कर्तृवाच्य कर्ता एवं कृदंतरे सप्तमी हम कृदंत प्रत्यय जदि लगी सेठी कृदंत प्रत्यय भितर गोटे प्रत्यय होची त प्रत्ययटा अतीत काल पई प्रयोग हुए हैला रामः वनं गतः रामः वनं गतः राम वन को गले ये गतः जो शब्द अच्छी ये है कृदंत शब्द क्त प्रत्यय लगी कृदंत भितर गुड़े प्रत्यय अच्छे शत्रु प्रत्यय सानत प्रत्यय ल्यूट प्रत्यय अणुबुल प्रत्यय तवतु प्रत्यय बहुत गुड़े प्रत्यय ताको कह दिया जाए कृत प्रत्यय से गुड़े प्रत्यय अच्छी तो क्त प्रत्ययटा मध्य गुड़े कृत प्रत्यय कृत प्रत्यय वर्ग भितर आसुची तो राम वनम गतः राम वन को गले ये को वाच्य राम वन को गले राम वनम गतः को वाच्य कर्तृवाच्य गायत्री पात्र कह ଆଜ୍ଞା ଏଟା କର୍ମବାଚ୍ୟ ହେଲା एटा कर्मवाच्य हला ठीक तम घर समुद्र पाखे बोधे तेणु सुंगी सुंगी कहले सैंधव लवण बोलिकी रवि कह कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य हला कुआडू कर्मवाच्य कहदेला कि एबे कहला कर्मवाच्य चिन्हवार साधारण सामान्य शैली अच्छी कर्तार तृतीय विभक्ति हो को राम तृतीय विभक्ति होती ଗତଃ ଦେଖିକି ମତେ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ମୁଁ ତ ଏବେ କୁହାହେଲା ଯେ कर्तार तृतीय ହେଇଥିବ कर्म प्रथम ହେଇଥିବ ये दीटा जाक नहीं राम वनम गतः तो राम प्रथम विभक्ति अच्छी तेणु ये जोटे कर्ता प्रथम विभक्ति रही से आखि बुझी चिंता करी से कर्तृवाच्य तो राम वनम गतः तो के जन हाथ आउट टेकिकी अच्छी बथौनी और ये हाथ टेकिले बथौनी नहीं न बथई था राम वनम गतः ये गोटे वाक्य राम बण को जीवा परे भरत आसिले भरत आसिले आ गोटे वाक्य भरत आगत तो वर्तमान आगे दीटा को मिसेवा आसवा क्रियाटा जीवा क्रिया पर राम बण को जीवा परे भरत आसिले तो ये कौन हम राम बण को गले कोटि कोटि सप्तम विभक्ति हम ब्रह्मचारी कह राम बण को जीवा परे भरत जीवारे तो कोटि कोटि हम सप्तमी वही देखिए किए तो कह दो श्रीवत्स कुहतु राम पाखरे रामे गत पाखरे गते तो दीटा रामे वनम जिनिस गते कर्तारे हम सप्तमी आ गोटे हूँ कृदंत जो पद थी से हम सप्तमी कर्ता हला राम तेणु रामे आउ गोटे हम ना जो कृदंत पद गतः तेणु से सप्तमी दीटा रामे वनम गते अच्छा यहाँ तो कॉपी देखी देखी कहीदे अच्छा गोटे वाक्य पचारिया लेखन मु जीवा परे सीए आसिला ये जो बही देखी कही
तारा जना पड़ियो। अच्छा कौन गायत्री पात्र कौन पाठी पाखु करछि करो को एटा भाव अछि ना कौन को मु जीवा परे सी आसिला। अरे गायत्री पात्र पचाली पूरा पाठी पाखु करथलो बोली नहीं तो अच्छा हो पुष्पांजलि भूणी पुष्पांजलि भूणी को कौन बुझिलो ये ना दी अच्छा ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଏଇଟା ତ ମତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କରିପାରୁନି ଆଗାକୁ। हाँ हाँ को कोटे तुम अटकुची गाड़ी ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ତ ମୋଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ହେଲେ गाड़ी ପଶୁନି। स्टार्ट नहुनी पूरा ନା ଅଟକିବା କଥା ତ ଛାଡ ମୁଁ କିଛି ଆକୁ ଭାବି ହିଁ ପାରୁନି ମୋଟେ। ଭାବି ପାରୁନ ନା ଏଇଟା ମତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କଣ ଭାଇ ପାରୁନ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ରାମ ବଣକୁ ଗଲେ ଏଠି କଣ ଭାବିବାର ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ରାମ ନାଇଁ ବଣକୁ ଗଲେ ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା ଆପଣ କହିଲେ ତାକୁ ବୁଝିଦେଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ବାକ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଶୁଣ ତ ମୁଁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଇଏ ଗଲେ ସିଏ ଆସିଲେ ଦେଖ ଇଏ ଗଲେ ସିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ତମର କଣ କୋଉଠି ଉଠୁଛି ଗାଡି ଇଏ ଗଲେ କଣ ହବ ଆଗ କର ବାକ୍ୟ ଇଏ ଗଲେ ଇଏ କୁ ହବ ନା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବୋଲି କରିବି ଇଏଟା ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଗଲେ ସିଏ ଆସିଲେ ଅହମ ଗତେ ସହ ତମେ ଆଗତ। ତମେ ଦିଟା ବାକ୍ୟ ଆଗ ଲେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡି ଦେଇକିରି ମୁଁ ଗଲେ ଇଏ ଗଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ସିଏ ଆସିଲା ହବ ନା ମୁଁ ଗଲେ କେମିତି ହବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗଲି ସିଏ ଆସିଲା ହେଲା ହଁ ମୁଁ ଗଲି ଆଗ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କର କଣ ହବ ଅହମ ଅହମ ଅଗଚ୍ଛାମି। ସେ ତ ତମର ସେଇଟା ହଉଛି ଲକାର ପ୍ରୟୋଗରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରୟୋଗ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅହମ ଅହମ୍ ଗତେ ଅହମ୍ ଗତଃ ଗତେ ଫତେ ଛାଡ ଅହମ ତମେ କିଛି ଗତଃ କନଫ୍ୟୁଜନ କରୁଛ ଅହମ ପ୍ରଥମ ଗତଃ ବାକ୍ୟ କର ଅହମ୍ ଗତଃ ସରିଲା ହଁ ସିଏ ଆସିଲେ କଣ ହବ ସ ଆଗତଃ। ସହ ଆଗତ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବାକ୍ୟ ଲେଖ ଅହମ୍ ଗତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ସହ ଆଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଉଠେଇବା ମୁଁ ଗଲି ସିଏ ଆସିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହମ୍ ଗତଃ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଥିଲ ହଁ ସେ ଅହମ୍ ଗତରେ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଏ କ୍ରିୟା ଦିଟା ଯାକ ସପ୍ତମୀ ହବ ମାନେ ମଇ ଗତେ ମଇ ଗତେ ସହ ଆଗତ ଆଉ ତମେ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି ବୁଝିହେଲା ହଁ ମଇ ଗତେ ସହ ଆଗତଃ। ସରିଲା ମନେ କରନ୍ତୁ ତମେ ମଇ ପରେ କର୍ମ ଗୋଟେ ଯୋଡିବ ସେଠି ମଇ कार्यालयम गते ମୁଁ ଅଫିସ କୁ ଗଲା ପରେ ସିଏ ଆସିଲା ତ ଅଫିସ ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶବ୍ଦ ଲଗାଅ କଣ ହବ ମଇ कार्यालयम गते ସ ଆଗତଃ। ବାସ୍ ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବୁଝିହେଲା ହଁ ଏଇଟା ହେଲା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ମୁଁ ଅଫିସ ଗଲି ସିଏ ଆସିଲା ମଇ कार्यालयम गते सह आगत ठीक
ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲି ରୋଷେଇ ଆସିଲା ମଇ ତମେ ଆଶ୍ରମେ କର। ଗତେ ସ ନ ଖାଇକି ଭଲ ହେଇଛି ଆଶ୍ରମେ କାହିଁକି ହେଲା ମହି ଆଶ୍ରମେ କାହିଁକି ହେଲା ଆଶ୍ରମଂ ହଁ आश्रम ହଁ मयि आश्रमं गते स पाचकः आगतः पाचिका आगता हाँ पाचकः आगतः ହେଲା ମନେ କରନ୍ତୁ ତମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଅକ୍ଷୟ ଛୁଟିରେ ପଳେଇଲା ବିଜାରି ଆଇ ତମ ଘରକୁ ପଳେଇଲ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ରୋଷେଇ ଆସିଲା କଣ ହବ ମୟି ଗୃହଂ मयि गृहं गते ହୁଁ पाचकः आगतः ଆଗତ ବୁଝିଗଲ हाँ ଏବେ ବୁଝିଲି ଆଉ ଥରେ କରିପାରୁଛି କି ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକରେ ଦେଖିବି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ତମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଦବ ଛେଳିଲା କଥା ସେମିତି ହବନି ହବନି। ଇଏ ଗୋଟେ କାମ ସରିଲା ଆମର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସପ୍ତମୀ ହବ କର୍ତ୍ତାରେ ସପ୍ତମୀ ହବ ଆଉ କୃଦନ୍ତ ପଦରେ ସପ୍ତମୀ ହବ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଆମେ କର୍ମବାଚ୍ୟ କର୍ମବାଚ୍ୟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରୁଲ ହେଲା କର୍ତ୍ତାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ବୁଝିଗଲା କର୍ତ୍ତାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଇଏ ହେଲା କର୍ମବାଚ୍ୟର ନିୟମ ତାପରେ ବାକି ରହିଲା କର୍ମ ଆଉ କ୍ରିୟା ତାକୁ ଦେଖିବା କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କର୍ମ ଏବଂ କୃଦନ୍ତ ପଦରେ ସପ୍ତମୀ ହବ ତାର ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଇଛି ହେଲା ତ ସେଇଠି କଣ ହବ ମୁଁ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଥବା ଆମେ ବିଚାର କରିବା ହଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ଆସିଲା ବାକ୍ୟ ଲେଖ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀ ତମକୁ ତମ ରୋଷେଇ ଘରଟା ହିଁ ବୁଝା ପଡିବ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିସାରିବା ପରେ ରୋଷେଇଆ ଆସିଲା ତ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲି ଅହಂ ପଚନಂ କ୍ରିତେ ଅହମ ପରେ ଆସିଲା ମଇ ତମକୁ ତ କୁହାଗଲା ତମକୁ ଯଦି କର୍ମବାଚ୍ୟ ତମେ କଲ ତେବେ ତ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କଲେ ବି ସପ୍ତମୀ ହଉଛି କର୍ତ୍ତାରେ ଆଉ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଯଦି କରିବା ମୟା କର୍ତ୍ତାରେ ଏଇଟା ପଚନମ୍ କର୍ତ୍ତାରେ ତୃତୀୟ ହବ ହଁ ମୟା ମୟା ପଚନମ୍ ମୟା ମୟା ହଁ ମୟା ପାକହକୁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ ମୟା ପାକେ କ୍ରିତେ मया पाके कृते पाचकम आगतः पाचकं काहिଁକି ହେଲା पाचकः आगतः पाचकः पाचकः ହେଲା ମୟା ଦେଖ ରୋଷେଇ କରିବା ହେଲା ପାକହ ମୟା ପାକହ କୃତଃ ଇଏ କର୍ମବାଚ୍ୟ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି ତାକୁ ଯଦି କର୍ମ ଆମେ କରିଦବା ମୟା ପାକ ପ୍ରଥମ ହେଇଗଲା ମୟା ପାକହ କୃତଃ ଅହଂ ପାକଂ କୃତଃ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗେଇଲେ ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ହେଇଯିବ ମୟା ପାକହ ସ୍ୱାମୀ କୃତଃ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଟା କଟୁଛି କଟୁଛି ହଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ବୁଝି ହଉନି କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ କରାଯିବ ହଁ ଏମିତି କେତେବେଳେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଆ ମୁଁ ମୌନ ରହୁଛି ଶୁଭିବ ପୁରା ଟିକେ ଠିକରେ ମୁଁ କହିଲେ ଯଦି ଶୁଣା ଯାଉନି ତେବେ ମୌନ ରହିଲେ ହୁଏତ ଶୁଣାଯିବ
ଶୁଭିଲା? କଣ କଣ ସୁଭାଷିନୀ ଦିଦି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ, ଶୁଭିଲା? ମୁଁ ଚୁପ ରହିଲି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି। ନାଇଁ, ନାଇଁ ହଁ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି। ଜାଣିଛୁ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କହିଲେ ଶୁଭିଲା, ସିନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବୁ, ଶୁଭିଲା। ନହେଲେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଠିକ କହିଲ ଯେ, ମାନେ ମୁଁ ଚୁପ ରହିଲେ ବି ଶୁଭିଲା କି ବୋଲି କହିଲେ ସୁଭାଷିନୀ ଭଉଣୀ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ ଯେ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ବିଚାର କଲି ମୁଁ ଚୁପ ରହିଲେ କେମିତି ଶୁଭିଲା? କହିଲା ବେଳେ ତ ଶୁଭୁନଥିଲା। ଏବେ ଶୁଣାଗଲା ସବୁ? ହଁ, ଏବେ ଶୁଭିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଏବେ ଏବେ 2 ମିନିଟ ଆଗରୁ କଣ କଣ କହିଲି? ଏବେ ଶୁଭିବାର ଶୁଭିଲା 1 ମିନିଟ ଶୁଭିଲା କି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଗରୁ କଣ କଣ ସବୁ କହିଥିଲି? ଆଉ କିଛି ବୁଝିଗଲାଣି? କହିନଥିଲି ତ ବୁଝିବ କଣ? ମୁଁ ତ ଚୁପ ଥିଲି, ଆଉ ତମେ କଣ ବୁଝିବ? ହଉ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କର୍ତ୍ତା ଆଉ କର୍ମ, ତ କର୍ମ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମରେ ଆଉ କୃତମ୍ ଅହମ୍ ଶୁଣ, ଅହମ୍ ପାକମ୍ कृतवान्, मया पाकः कृतः, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତ ସେଇଠି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପାକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ପାଚକ ଆସିଲା, ତ ମୟା ପାକେ କୃତେ କର୍ମରେ ହବ ସପ୍ତମୀ, ଦନ୍ତରେ ସପ୍ତମୀ। 3, 4 ଥର 6 ଥର କରିଲେ ବୁଝା ପଡିଯିବ ହେଲା। ହଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ତାପରେ ନିୟମ ହେଲା 78, आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम साधु निपुण भ्यामर्च्याम सप्तम्य प्रते। ये हूँ 2टा सूत्र अष्टाध्याय 40 नंबर सूत्र और 43 नंबर सूत्र, द्वितीय पादर द्वितीय अध्यायर। आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम साधु निपुणाभ्यामर्चायाम सप्तम्य प्रते। ये 2टा सूत्र कहला आयुक्त, आयुक्त युक्त, युक्त माने लग्न, संलग्न, अनुरक्त, आसक्त, ये जति शब्द। आउ कुशल शब्द, कुशल, पटु, निपुण, चतुर, एभली से अर्थक जति शब्द, ये सभी शब्द आउ जमती साधु निपुण एभली ए शब्द मध्य तो अर्थ गुड़िक लंबा देछि। व्यापृत, लग्न, आसक्त, युक्त, व्यग्रह, तत्पर, ये सब युक्त आउ कुशल शब्द अर्थ। एवं साधु निपुण माने चतुर अर्थक, ये कुशल, निपुण, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर, ये शब्दर जोगरे सप्तम विभक्ति हब। सी कार्य लग्न, कार्य सी देख आम गोटे कहवा तत्पर अर्थ, तत्पर अर्थ कौन से काम पाई ये तत्पर, तो काम पाई हेले सामान्य भाव चतुर्थी विभक्त हवा कथा। आम कौन कहे ये सबु कम आगभर, सबु कम तत्पर, आम ओडिया भी कम सबु कम आगभर माने कौन सबु कम पाई आगभर, अर्थटा हूँ पाई। ओडिया प्रयोग आम कौन करुचे कम आगभर, कम सबु कम तत्पर, से सप्तमी भी कार्य तत्पर, अर्थटा चतुर्थी भाव तत्पर शब्द लगी कारण सी हो कार्य तत्पर। युक्त कार्य युक्त। स्वामी जी तत्पर शब्द जो लगी सप्तमी जी माने एटा उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति। धन्यवाद। युक्त हवा सरला, शास्त्र रे कुशल,
शास्त्र रे निपुण शास्त्र रे दक्ष नियम 79 क्षिप मुच अस ये जो धातु आ सहित एवं विश्वास श्रद्धा धातु सहित ये सप्तम विभक्ति हुए। से हरिण ऊपर को तीर छाड़ा हरिण ऊपर को हेले सामान्य भाव में द्वितीय विभक्ति होगा कथा तो हमको लिखला बेल को सह मुर्गे शरम क्षिपति मुर्गे शरम क्षिपति मृग को नहीं से हरिण को तीर छाड़ा ना से कौन हम ये सप्तम विभक्ति हो। विश्वास शब्द रे अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता राधम गोटे स्वामी जी से विश्वसीति तार रूपटा तो आप भवती भलिया हबनी सेरा रूप केमती हबो सेटा गोटे से भगवत खाली विश्वसीति आसुन तो बेसी कन्फ्यूजन हम तार जो रूप पूरा आसो पढ़िया। हाँ ठीक अछि अविश्वसे अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता राधम एटा कुहाइछि हमरो महाभारतर विदुर प्रजागर नीति रे से कहते अनाहुते प्रविशति अपृष्ट बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता राधम तो अविश्वास योग्य लोक को विश्वास करिवा अविश्वास योग्य लोक को विश्वास करिवारे अविश्वास अविश्वस्ते विश्वसीति ये सप्तम विभक्ति ये अविश्वस्त ताको विश्वास करिवा तो अविश्वस्तम न होइकरी एटा हो अविश्वस्ते बुझियला। राम सीता को विश्वास करे राम सीतायाम विश्वसीति बुझ पारल नले हेइ जवा कथा कोन राम सीताम होवा कथा राम सीताम विश्वसीति न होइकरी हेइ जवा राम सीतायाम विश्वसीति। बापा पुओ को विश्वास करे तो कौन हम पिता पुत्रम विश्वसीति ना नहीं पिता पुत्रे विश्वसीति बापा पुओ को विश्वास करंती अर्थ रे पिता पुत्रे विश्वसीति पुत्रम विश्वसीति नहीं बुझियला। स्वामी जी विश्वसीति लागिला सप्तमी हला पुत्रे ना तो नियम वर्तमान आ गोटे पढ़िया आम आगु को स्वामी जी आज्ञा आमे जदि विश्वास शब्द लगे हेले से पुत्रे ही लागिव ना विश्वास करोति पुत्रे विश्वास करोति पुत्रे विश्वासम विश्वासः करति पुत्रम हवनि सेति स्तुनाष्टुः तो काली हम पढ़ते स्तोहश्चुनाष्टुः से स्तोहटा भी एठी आसो स्तोहष्टुनाष्टुः दंत्य स एवं त वर्गर अक्षर परे जदि दंत्य स परे तालव्य स थिले दंत्य सटा तालव्य स हे जीवो
दंत्य स परे मूर्धन्य स रहिले दंत्य सटा मूर्धन्य स हो बदल सब जगह दंत्य स आगे थाउ कि पछरे थाउ दंत्य स पर तालव्य स रहिले भी दंत्य स तालव्य स हो आग तालव्य स रही तापर दंत्य स रहिले भी दंत्य सटा तालव्य स सेमिति दंत्य स परे मूर्धन्य स रहू कि मूर्धन्य स पर दंत्य स रहू दंत्य सटा मूर्धन्य स रे परिणत हो बुझीगला से भली भाव रे त वर्ग परे यदि ट वर्ग रहिला त वर्ग परे ट वर्ग रहिले त वर्गर अक्षर गुड़िक यथाक्रमे ट वर्गर अक्षर हो काली आम पढ़ते सत युक्त चित सचित तटा च हो जाइथिला बुझी जाइथिला चलत युक्त चित्र चलचित्र आमे जो चलचित्र बोली कहूचे चलचित्र मझीर बड़ च कोठु आसला तार अर्थ कौन चलत चित्र चालुथुवा चित्र ताको कहले चलचित्र गोटे 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 रियल रे गोटे फोटो अच्छे से चलुची तेणु सी है चलचित्र से भली भाव रे सत युक्त चित हेले तटा चित च होइकरी सच्चित हेतिला सत चित आनंद सच्चिदानंद तत् युक्त चित तच्चित हबो तत् युक्त टीका हेले तट्टिका हबो माने एठे सेठे तटा च होतला एठे तटा ट हेगला त परे जदि ट वर्ग रहिले तटा ट हे जिवो त परे च रहिले तटा च हे जिवो सेमिति स परे भी तालव्य स परे मूर्धन्य स परे जदि त थिबो से तटा ट हो जिवो ईश युक्त तम इष्टम इष्ट शब्दर अर्थ कौन ईशु शब्दर अर्थ है चाहिवा आउ तम बोले ताहाकु तो इष्टम बोले किए इष्ट ना आमे जाकु चाहूचे सी आमर जे काम्य सेमती राष्ट्र युक्त त्रम राष्ट्रम ये तटा ट हो गला तेणु राष्ट्रम मूर्धन्य स परे जदि त रहिबो से ट हो जिवो हला ठीक अभ्यास कर दवा उदाहरण वाक्यम सीए बालक को स्नेह करे देख सीए बालक को स्नेह करे बालक को द्वितीय विभक्ति होगा कथा सह बालके स्नेहति कृष्णा कुमारी बुझीपारल स्वामी जी एटा स्नेहति ना सी स्नेहवती स्नेहते हर जियो फला स्नेहति स्नेहयति अच्छा हाँ तमे कृष्णा कुमारी फेर पचार थिलो जदि स्नेहति नहीं करे स्नेह अच्छी बोली हबो कोन हबो ए देखो तस्य मम पुत्रे स्नेहः वर्तते तार मो पिला उपरे स्नेह अछि धर्म रे आमर इच्छा रहिबा उचित वर्तताम
अस्माकं धर्मे अभिलाषः वर्तताम्। रजा प्रजावानंक भितरे आदर पान्ति, नृपः प्रजासु आद्रियते। धर्म रे श्रद्धा, रति शब्दर अर्थ होची श्रद्धा। धर्मे रति ही वर्तताम, धर्म रे इच्छा रहिवा उचित, श्रद्धा रहिवा उचित। सत्य रे मोर श्रद्धा निष्ठा विश्वास स्वामी जी अछि। आज्ञा एठी जो रक्ति धर्मे रक्ति ही वर्तता रक्ति लागिलारु धर्मे आसिला ना स्वामी जी। हाँ, रति रहिवा कारण धर्म हैला। धर्म रे अच्छा धन्यवाद। सत्ये मम श्रद्धा निष्ठा विश्वास बा माने श्रद्धा अथवा गोटे गोटे अर्थ शब्द एटा श्रद्धा अथवा निष्ठा अथवा विश्वास गोटे शब्द, तेणु इटे बा शब्द लगा है विकल्प रे। वर्तते सत्ये मम श्रद्धा वर्तते अथवा सत्य मम निष्ठा वर्तते अथवा सत्य मम विश्वास वर्तते। ए प्रकार हम जोटा भी कहि परिया। पिता पुत्र को विश्वास करन्ति, जनकः पुत्रे विश्वसीति। एटा फेरे यस्य भावेन भावलक्षणं कर्मवाच्य। कार्ये कृते काम करि सारिबा परे कार्ये कृते सति अहम वनम आगच्छम। अहमटा आगु भी हे परथान। हाँ, एटा अहम वनम आगच्छम ये द्वितीय वाक्य हिसाब रे आसला। कार्ये कृते सति जदि अहमटा आगु आस्थान्ता से देखंदा मया कार्ये कृते सति अहम वनम आगच्छम। ये तो कर्मवाच्य। कर्मवाच्य रे नियम हला कर्म रे आउ कृदंत पद रे सप्तम विभक्ति हो। भोजन करिवा परे जाई से विद्यालय को गला। भोजने कृते सति से विद्यालय को गला। रामः तस्यां कन्यायां अनुरक्तः अस्ति। राम से ही झियो उपरे अनुरक्त अछि। कृष्णः शास्त्रेषु निपुणः कुशलः प्रवीणः वा अस्ति। कृष्ण शास्त्र रे निपुण कुशल अथवा प्रवीण अटे। अहंकार्ये लग्नः युक्तः आसक्तः वा अस्मि। मु कामरे लग्न अछि बा युक्त अछि आसक्त अथवा आसक्त अछि। सेनापति ही मृगे सरान् मुञ्चति क्षिपति अस्यति वा। सेनापति हरिण प्रति तीर संधान करुचंती क्षिपु छाड़ुचंती अस्यति। तीर मारुचंती आम केते प्रकार शब्द कहूचे ना। तीर मारुचंती तीर छाड़ुचंती। 14 नंबर छात्र गुरुं सेवताम। छात्र गुरुं को सेवा करिवा उचित। विद्याम लभताम विद्या प्राप्त करिवा उचित। दुखम सहताम दुख सहिवा उचित। ज्ञानेन वर्धताम मोदताम च। ज्ञान द्वारा बढ़िवा एवं प्रसन्न रहिवा उचित। त्वम मोदस्व तुम्हें प्रसन्न हुआ। अहं शिक्षयि मु शिक्षा करे। बुझेला
ଆଜ୍ଞା କଣ ପଚାରୁଥିଲେ କି? କୁହନ୍ତୁ କିଏ କହୁଥିଲେ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦଟା କୋଉ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ କହିଥିଲି? ଭାଇ କୋଉଟା? ସତୀ ଅସ ଧାତୁର ଶକ୍ତି ଅସରୁ, ହଁ ଅସରୁ ସତ୍ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ସତ୍ ଶବ୍ଦରୁ ସତୀ। ଅସ ହେଲା ଧାତୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇଠି 9 ନମ୍ବରଟା ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ବନାନରେ ଲେଖିଛି, बालक के सोने पर पिता घर से बाहर आया, ମାନେ ବାହାର ଗଲା ନା ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀରେ ଆଗ ବୁଝି ପାରୁନି। ହଁ 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 ବାହାର ଆୟା ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଓ ସେ ବାହାର ଘରୁ, ହଁ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାହାରକୁ ଗଲେ ତାର ଅର୍ଥ। ଦେଖ ଗଲେ ଆସିଲେ ଅର୍ଥ କେମିତି ହବ? ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ କହିବ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ କହିବ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ହଁ କାମ ତ ଗୋଟେ ନା। ହଁ ହେଲା ହେଲା। ଜଣେ ଘର ବାହାରେ ଅଛି, ସେ କଣ କହୁଛି? ସେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବୋଲି କହିବ ନା, ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଏ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ହଁ ଠିକ। ସେଠି ସତୀର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ? ସତୀ ହେବା ପରେ, ସତ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହବା। ଅସ ଆଜ୍ଞା। ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭୂ ଧାତୁ ହବା। ସତୀ ହେବା ପରେ, कार्य कृत्य सती ମାନେ कार्ୟ କରିବା ପରେ। कार्ये कृते ସତୀ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଶବ୍ଦ ରୂପରେ କରାଯାଇଛି, ସତ୍ର ସତୀ ସପ୍ତମୀ। ହଁ ସତରୁ ସତୀ ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅସ୍ ଧାତୁରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ସେଟା ହେଇଛି ସତୀ। ହଁ 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 ଅସ ଧାତୁରେ ସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇନି। ଅସ ଧାତୁରେ ସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଭୂତ ଶବ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅସ ଧାତୁରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଛି ସତ୍। ଆଜ୍ଞା ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିନି ଏଇଟା। ଏଇଟା ତ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅଛି ସତ୍ ଶବ୍ଦ। ହଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତ କ୍ରୁ ଧାତୁରେ ଲାଗିଛି। कार्ये कृते। ଆଜ୍ଞା कृते। ଏ ସତୀରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିନି। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ ଶବ୍ଦରୁ ସତୀ ହେଇଛି। ହଁ ସତ୍ ଶବ୍ଦରୁ ସତୀ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମନସ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଯେମିତି ମନସୀ, ରାଜନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ରାଜନୀ, ପିତୃ ଶବ୍ଦରୁ ପିତରୀ, ସେମିତି ସତ୍ ଶବ୍ଦରୁ ସତୀ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଜୀ। ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେ 11 ଯେ ନମ୍ବର ସତୀରେ ଅର୍ଥଟା ଟିକେ ସତୀରେ କହିଦେବେ, ଶବ୍ଦ ରୂପ କେମିତି ଉଦାହରଣ ହବ ବାକ୍ୟର। ସତୀରେ ହେଲେ? ଏଇଟା ତ ତମେ ଦି ଭଉଣୀ ଆଗ ଡିସାଇଡ କର କିଏ ଆଗ ପଚାରିବ। ତମେ ଦି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପଚାରୁଛ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମତେ ସେ 11 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଟା ଆଉଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ କୃଷ୍ଣ ବାକ୍ୟର। କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ନିପୁଣ, କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ। ତ ସେ ନିପୁଣ ଶବ୍ଦକୁ କୁଶଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ପ୍ରବୀଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଅଥବା କୁଶଳ ଅଥବା ପ୍ରବୀଣ, ବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଥବା। ଧନ୍ୟବାଦ। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ କୁମାର। ପଚାରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅଶବ୍ଦରେ ଯେମିତି ଅସ୍ତି ସ୍ତ ସନ୍ତି, ସେମିତି ସତୀରେ କଣ ହବ ସେଟା? ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକିରି କୌଣସି ଚିଡିଆ, କଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଅସ ଧାତୁର ଅସ ଟା ଧାତୁ ରୂପରେ ଚାଲୁଛି, ସତ୍ ଟା ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଚାଲିବା। ଅସ୍ତି ସ୍ତଃ ସନ୍ତି, ଅସ୍ତି ସ୍ତଃ ସନ୍ତି, ସେଟା ଧାତୁର ରୂପ। ଧାତୁରେ କଣ ଥାଏ? ଧାତୁରେ ବଚନ ଥାଏ ଆଉ ପୁରୁଷ ଥାଏ। କଣ ଆଗ ମୁଣ୍ଡ ଟା ତମର କ୍ଲିୟର କର। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇଟା ଖରେ ସବୁ ଧାତୁ ରୂପ ଦଉଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଖରେ ଲେଖା ହେଇଥିବାରୁ ମତେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଆରେ ଖରେ ଧାତୁ ରୂପ ଲେଖା ହଉଥାଏ ଯେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଟା ଯୋଉ ଅସ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ଅଲଗା ଅସ। ଏ ଅସ ର ରୂପ ହଉଛି ଅସ୍ୟତି, ଏ ଅସ ର ରୂପ ଅସ୍ତି ନୁହେଁ। ନାଇଁ ସତୀଟାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ସ୍ୱାମୀଜୀ। ସତୀଟା, ହଁ ସତୀ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ହବା ପରେ, ତ ଇଏ ଅସ ଧାତୁରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ସତୀ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ହେବା ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ହଁ ହଁ
ଏଇଟା ଅସ ଧାତୁରୁ ସତ୍ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଇକିରି ତାପରେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ପଳେଇ ଆସେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇଟା ହରି ଭଳି ଚାଲିବ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହରି ଶବ୍ଦ ଭଳି ଚାଲିବ ଆର ଶବ୍ଦ। ହରି ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ କେମିତି ଚାଲିବ ଝିଅ? ସେଟା ପୁରା ଅସ ଧାତୁ ସତ୍ ଶବ୍ଦର ରୂପ। ହରି ଶବ୍ଦ ଇକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ହରି ଶବ୍ଦ ଇକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ରୂପ। ଇଏ ସତ୍ ରୁ ସତୀ ହେଇଛି ତ ଇକାରାନ୍ତ କେମିତି ହେଲା? ଏଇଟା ତ ହଳନ୍ଦ ଶବ୍ଦ। କାହା ଭଳିଆ ଚାଲିବ? ସେ ତା ଭଳିଆ ଆଗା ଚାଲିବ। ସିଏ ଚାଲିବ ଜଗତ ଶବ୍ଦ, ଜଗତ ଶବ୍ଦ, ଗଚ୍ଛତ ଶବ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ହଳନ୍ତ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଜଗତ ଶବ୍ଦ। ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ କଣ ହାତ ଦେଖିଲେଣି? ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ପରେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟଟେ ଲେଖି ଦଉଛି, ସେଟା ମୋ ଭାଇ ବହିରେ ସବୁ ବହିରେ ନା କିଛି ଆଗକୁ ଅଛି ତା ବଦଳରେ ସେଟାକୁ ଲେଖିଛି। ହଁ, ସେ ଲମ୍ବା ସୂତ୍ରକୁ ସେ ଆଉ ଲେଖୁନି, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଛାଡି ଦଉଛି। ଓହୋ, ନା ଆପଣ ପଢି ଦଉଛନ୍ତି ତ ପୁରା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ବହିରେ ଅଛି, ଆମ ବହିରେ ନାହିଁ କି ଆଉ? ନାଇଁ ନା, ଆମ ବହିରେ କେମିତି ଆସିବ? ସେଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ନା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ବହିରେ କିଛି ନାହିଁ। ବହିରେ ସବୁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ବହିରେ ସେଇଆ ଅଛି। ହଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବହିରେ ସେଇଆ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ସେତିକି ହିଁ ଲେଖିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଭାଇ କଣ ହାତ ଦେଖିଲେ? କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ତମେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଖରେ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆମର ଧାତୁ ରୂପ, ସେଇ ଧାତୁ ରୂପରେ ଯେହେତୁ କୃତ ଏବଂ ସତୀ ଦେଇଛି, ସେଟା ଧାତୁ ରୂପ ନା କଣ ସେଇଟା ବେଶୀ ଡାଉଟ ରହୁଛି। ନାଇଁ, କୃତଟା ତ ସିଧା ଧାତୁ, କୃତଟା କ୍ରି ଧାତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ରୀତ ଶବ୍ଦଟା ସେ କାହିଁକି ଦେଲା? ସେଟା ଧାତୁ ଅଥବା କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଦେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖକୁ ଯାଇକିରି, ଆପଣ ଆରମ୍ଭରେ ଖ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ପାଠ, ହଁ 1 ନମ୍ବର ପାଠକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ସେ କଣ ଦେଲା? ଧାତୁ ୟା କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଦେଲା। କୃତଟା କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ସେ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଟିପ୍ ତସ୍ ଜି ସ୍ଟିପ୍ ଫସ୍ ମିପ୍ ବସ୍ ମସ୍, ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡିକ ଲାଗିବ, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡିକ ଛାଡିକିରି ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହବ। ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏବେ ଯେମିତି ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସେଠି ବି କ୍ରିୟାବାନ, ଗତବାନ, କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ ହିଁ ତିଆରି ହବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୌଣସି ଲକାରରେ ଯାଉନି। କ୍ରିତବାନ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଶବ୍ଦ ରୂପକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କ୍ରିତବାନ, କ୍ରିତବନ୍ତୌ, କ୍ରିତବନ୍ତଃ, କ୍ରିତଃ, କ୍ରିତୌ, କ୍ରିତାଃ। ବୁଝିଗଲେ? ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଗମ ଧାତୁ, ଗମ ଧାତୁରେ ଟିପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ଗଚ୍ଛତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗମ ଧାତୁରେ ଟିପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ଗଚ୍ଛତି। ଟିପ୍ ତସ୍ ଥସ୍, ଟିପ୍ ତସ୍ ଟିପ୍ ତସ୍ ଝି, ଟିପ୍ ରେ ତସ୍ ଲାଗିଲେ ଗଚ୍ଛତଃ। ବୁଝିଲା? ସେଇ ଗମ ଧାତୁରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ସେ ହେଇଯିବ ଗତଃ। ସିଏ ସିନା କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦଟି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଭଳି ଚାଲିବ। ଗତଃ, ଗତୌ, ଗତାଃ, ଗତମ୍, ଗତୌ, ଗତାନ୍, ଗତେନ, ଗତାଭ୍ୟାମ୍, ଗତୈଃ, ଏ ଭଳି ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଚାଲିବ। ଇଏ ବୁଝିଗଲେ? ଟିପ୍ ତସ୍ ଝି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ 9, 9ଟି 18 ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ସେ 18ଟି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ଵାରା କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହବ। ସେ କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସେ ଲକାରର ରୂପରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି। ଶିବଚ୍ଛ ଭାଇ ତ ମତେ କହିଥିଲେ 15 ଦିନରେ ମୋର ବ୍ୟାକରଣ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ମତେ ଦ୍ୱାଦଶ, ମୁଁ ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ପଢିଲିଣି। ହେଲା, ଠିକ। ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ହାତ ଟେକିକିରି? ये सब धीरे धीरे व्यवहार को आसिले जानियो। तो ये सब क्रिया शब्द अस थिला धातु, तापरे से सत शब्द हो गला, शब्द हो रूप को पड़े आसला। से शब्द रूपर एटा होची सती सप्तम विभक्ति एकवचन। आपण पचारिबे आज्ञा सती शब्द लागिला एटा क्रिया रूप केमती हला? क्रिया केमती हला ना? अस धातु रु क्रिया रु आछि, जेमती क्रि धातु रु कृत हो आसिगिरी क्रियापद हला। अस धातु रु सत आसिला, तार सत कृत हो भी हबो,
कृतः कृतौ कृताः ये कृतः कृतौ कृताः भी सप्तम विभक्ति रूप होइबेतिबो स्वामी सत् शब्दटा कौन नपुंसक शब्द सत शब्द जगतपुरी सत होची शब्द नपुंसक शब्द सत शब्द सत शब्द कहि परिबेनी मन नहीं सत शब्द तीनटा जाक लिंग रे प्रयोग हुए बोधे नपुंसक हेले भी तो प्रथम मोर मन नहीं जगत आपण कहले सत् शब्द हाँ जगतपुरी होची तो जगत रे नपुंसक आज्ञा आज्ञा जगतर नपुंसक शब्द अच्छी हलंत शब्द पुल्लिंग रे कौन अच्छी गच्छत् गच्छत्र कौन पुल्लिंग शब्द आज्ञा अच्छा इला हो अत् प्रत्ययंत गच्छत् पुल्लिंग हाँ अच्छा गच्छत शब्द तो गच्छत शब्द जदि रहला तो गच्छति भी अछि तार सप्तम विभक्ति एकवचन रे आज्ञा तो से भली भी पारे जदि गच्छत शब्द रे हलंत पुल्लिंग शब्द तो से अनुसार हो जाई परियो स्वामी जी भगवत अछि तकारांत पुल्लिंग भगवत शब्द तो कर ये तो विद्वान भाई बोला कौन विद्वत शब्द भी थी भगवत शब्द अछि ठीक धनवत शब्द भी अछि भूभृत मोठू अधिक विद्वान जो कौन पढ़े काल तो पढ़े मते गाय आटो 40 ना कॉपी करी बाहर कर देला पाठ आसुन जो कॉपी करिया रे ठीक ओडल तो विद्या रे ठीक अछि समस्त नमस्ते नमस्ते स्वामी नमस्ते स्वामी नमस्ते स्वामी नमस्ते स्वामी